Khulumka ang Monilisa Deborma narokjatono no lamsogo chini tabuk sarjani kobar koktomawo. Puilano phajin nailayano tini ni koktoma bokrogrok. Krak salo edisi hapangni luwa jimung bai khumulungni motor stand noklawa khlaijaka hani busarok sinimung manmani sal panda pandawa narwai okra ungi manjaka TTA edisi ni Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradot Kishore Deborma manjaka TTA edisi ni Chairman Jagadish Deborma te edisi ni CEM Purnachandra Jamatiano khoboi kubun ojamarok. Tongkesang kere hinke hasteo paiglak sekangmung abani bagai tiprasarongni bisingo mothangai naraknani nangnai tongkesang chuklini phanno mungsa thayo septardi krak salo BJP Janojati Morcha haste committee ni sakthar mumbai luwa jijak World Indigenous Day pandawa koksanani thangai okok roksaka hasteni mantri okra Dr. Manik Saha manjaka hasteni deputy CM Jishnu Deborma haste BJP ni tangphang Tinku Roy te BJP Janojati Morcha ni asukphang Vikas Deborma na khoboi kubun ojamarok. Khajak jorani bisingo sanmung supunggai rijak hinke haino hai Assam Agartala lahar kotor kasumungo asuknai Joint Action Committee te Deprived Returning Movement Committee krak salo Agartala Press Club o kaisa kokthum pandaringai fainai 15 August salmarini bisingo borongni sanmung supunggai rijak hinke fainai 19 August salmari o Assam Agartala lahar kotor kasujaknai hinai damrok munglikha JAC te DRMC ni ojamarok. Hargar tirangga samung butangno bwskanggo tongnoi krak salo Bordowali Mondolni sakthar mumbai Rajakor Agulini laharok khlaijaka kaisa bike rally manjaka Bordowali Amsaini MLA eba hasteni mantri okra Dr. Manik Saha haste BJP ni tangphang Tinku Roy te BJP Yuba Morcha ni haste achukphang Nabadol Banik Akosong. Rabar bagano musuk hapmani party mungno tiyei beta bufayungni nokni borokrokni bisingo choprop laimani party mung betani nokni borokrokni yago tanjagi thimrajak babato sil mungi khoroksa wanjoi. Tabo kokdoma sukruboi krak salo edisi hapangni luwa jimung bai khumulungni motor stand noklawa khlaijaka hani busarok sinimung manmani sal panda pandawa narwai okra ungi manjaka TTA edisi ni Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradot Kishore Deborma manjaka TTA edisi ni Chairman Jagadish Deborma te edisi ni CEM Purnachandra Jamatiano khoboi kubun ojamarok. Abano puila asek khatong khajani bisingtui edisi hapangni luwa jimung bai krak salo yasak jakha hayung hakotra hani busarok sinmung manmani sal panda 9 August salmari ongkha World Indigenous Day asalo no hani busarok hayungni bwskango sinmung manmani sal bisi brom ni haike taklaibo khatong khajani bisingti hakotor te haste ganangge yasak jakha World Indigenous Day aba haike no hani busarok hayungni bwskango sinmung manmani salo hasteni dal bidal amchaini logi edisi hapangni luwa jimung bai khumlungni motor stand noklawa khlaijaka hani busarok sinmung manmani sal panda dangsani panda chengnani sikang khumulung stadium ganani simi dugmali hati jora khlaijaka naithotok kaisa himbotok kechak kekhrang kormo kufurke sak-sakni dofani kanmung chumung bai jodakuk ongkha rally o himnai lukurokni muchangmung rally o himka edisi ni deputy CEM Onimesh Deborma edisi ni Chairman Jagadish Deborma EM Suhel Deborma EM Boboranjan Ria EM Komal Koloi te MDC Ganesh Deborma na khoboi kubun ojamarok.
Hanibo Sharokshini Mungmanmani Shal Pandani Dangshani Pandawa Narwai Okra Ange Manjaka TTA Edisini Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradut Kishore Debarma Manjaka TTA Edisini CEO Shike Zomotia Edisini Chairman Jagadish Debarma Tei Edisini Deputy CEM Onimes Debarmana Khobi Kubun Ozamaro Saya witong dari input. Sini narwai rokno kutulia witong dari bagi borong ni te narwai khasuk te alai dan narwai rokno koi dai bus kago sini chairman sarbai baksak lagi ia gedal nari bagi. Te cun jotono baca layan tiri ni o naik foto cati besar pada ruksawi. Te ina rukni ya pakorok mani borong gerang juk sabni kha tunglu klai tiri ni ya pakorok mani o saldung mani baki cun coyawi toriwan. Tagline is a World Indigenous Day, named him the role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge. Sungjet tini World Indigenous Day celebration khai tongo. Amoni main uddesho hongkai sini je chamang nongmong kamang sungje kok samani bana production khainani te promote khainani kaisa bai sinne lainani kaisa te kaisani tongmong chamang nongmong no sininani te bana সম্মান ranani tini oranigo sini tafani chamang nongmong kamang chamang no rally organize through rally sini tradition sini culture sini bersama mengasang phonognani chesta through celebration of this day sini bisungo joto dafa tangmani barone kok barone kamang chomong tangmong na chengte be kecheng khayo boi bai sini jagani nije ni kok nije kamang chomong na cheng proud nani te bunyos sini ranane boi bai sini jagnani abono uddesho te cheng tine World Indigenous Day celebration khai tongo o kok ekta sagai jotono hai orang niko jotono pai kaham lam sogo yangan nikokno orang mafaka jotono kaham kereng tangmai di jotono hambai jotono khunumka Ang Shimali Mote 1994 1994 साल में 23 तारीख दिसंबर UNO United Nations Organization Bini Assembly wo Koksab lagi minors bugo borok decision na laika hayungo kobangma hani busarok hani odhikar sekjak kobangma hani busarok political right sekjak kobangma hani busarok ni bumani kok komajak kobangma hani busarok political ni karone borok kobangma ukuluk kelaijak Rashtra Sangho
डिक्लेरेशन रखा 9 अगस्त every year 9 अगस्त इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे हमें पालाई जागनाय तार कैसे वेरी इम्पोर्टेंट कक्तव्य राष्ट्रसंघ शुधु 9 तारीख अगस्त हायुं कतर रगै इंडिजिनस पीपुल्स डे पालन खाइबा सिमिया 46 पॉइंट बड़ो डिक्लेरेशन रखा राष्ट्रसंघ हायुंनि जत राष्ट्रप्रधान भारत सरकार म्यांमार सरकार बांग्लादेश सरकार पाकिस्तान सरकार पृथ्वी जत राष्ट्रप्रधान सागलाइका 46 पॉइंट बरंनो हानि बुसारनो अधिकार माया फरनाय तामनि अधिकार में लैंड राइट political right, language right, very everything their rights so many. অবকার্য কর খাইদি বাট তাবুক পর্যন্ত চংখনাও ভারত সরকার তাবুক পর্যন্ত ইন্ডিজিনাস নৈচিম্য ঘোষণানি নায়া বউয়ার মশিনচা और সাদা কাছি 40টা যে পয়েন্ট মানি কোন জুমিয়া ফরেস্ট ডুয়েলার্স ভারতবর্ষ 2006 ফরেস্ট রাইট খাইমানি মো ফরেস্ট রাইট সাজাকা 25 কানিকাই those who are living in the hill area যে ফরেস্ট ডুয়েলার্স হলো 4 হেক্টর 25 কানিকাই জায়গা লুনানি বাগৈ কেন্দ্র সরকার ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট আবার অ্যামেন্ডমেন্ট খাইমানি পড়েব টিল নাও তাবুক বহাইনো ত্রিপুরা সরকার ঘোষণা খাইও বিধানসভাও 1,19,000 1,19,000 জুমিয়া ফ্যামিলি নো এস পার ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট বরং ল্যান্ড জায়গা নই বাট খরচ সাফানো 25 কানিকাই হামানিয়াখौ অবনি বিরুদ্ধে বলছেন তিনি সালো খরাং বাখাইনাই এভরি ফরেস্ট রাইট ডুয়েলার্স বরং এস পার ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট বরং ল্যান্ড মানানি উচিত তিনি তেমতম পলিটিক্যাল রাইট সাগরা যাক্ষা এবং তেমতম দুঃখজনক ঘটনা সারা ভারতবর্ষ তিনি উড়িষ্যা হাই জায়গা তাবুক উড়িষ্যাও গোবাংবা সারদা স্বয়ংতম ছত্তিশগড় ভারত সরকার ট্রাইবেল স্টেট নি ঘোষণা খাইজা কিন্তু ছত্তিশগড় ট্রাইবেল স্টেট নি ঘোষণা খাইপানো और ট্রাইবেল সংখ্যা গরিষ্ঠ করিখা Kami bay kadaljak aborogno hayungni aborogno o hani bosa aborogno English by indigenous hujago indigenous people hujago takhuke bukuk song chini maharaja phai yang te khaksa phaising pandawa kok sanani thangai TTA additional administrative reform committee ni chairman Maharaja Pradut Kishore Devarma Shaka. First of all, I would like to wish every one of you. सबसे पहले मैं आप सबको वर्ल्ड इंडिजिनस डे के अवसर में आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट, आप सबको विश करना चाहता हूँ। इंडिजिनस का मतलब क्या है? What is the meaning of indigenous? इंडिजिनस का मतलब है हानि बसा। ओ आजा भाई बच्चे लोग यही तो हानि गुस्सा है, यही तो हानि गुस्सा है। थोड़ा इसके ऊपर भी चिबाए 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 वर्ल्ड इंडिजिनस डे हर साल, और हाँ हमारा इंडिजिनस मीडिया भी वही में है। मैं देख सकता हूँ अपना तिप्रासा प्रेस पीपल
वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, लेकिन मैं आपको 2-3 चीज कहना चाहता हूं जो शायद आपके दिल में भी लगे। ठीक है। जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, और जब मैं कॉलेज में था, जब भी मुझे कोई पूछता था आप कहां से हो, आई वुड से आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, मैं त्रिपुरा से हूं। सब लोग बोलते थे त्रिपुरा वो तो वहां में क्या, वो तो बंगाली स्टेट है। किताब में, टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है हमेशा कि त्रिपुरा तो सेकंड बंगाल है, दूसरा बंगाल है। और मैं हमेशा इन लोगों को कहता था कि त्रिपुरा में इंडिजिनस लोग हैं, त्रिपुरा में तिप्रासा लोग हैं जो सच में भूमि पुत्र है, हानि बुसा है। लेकिन पूरे इंडिया को हमेशा बोला गया है किताब में, सोशल मीडिया में, कि त्रिपुरा इज नॉट अ ट्राइबल स्टेट, यहां में इंडिजिनस लोग नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में है, मिजोरम में मिजो है, नागालैंड में नागाज है, मेघालय में खासी, गारोस, जयंतियास है, अरुणाचल में आदि, गालो, निशी, आपातानी और ट्राइब्स हैं, आसाम में बोडो, दिमासा, कार्बी, कचारी, राजवंशी है। लेकिन त्रिपुरा में तिप्रासा के बारे में कोई बात नहीं करता। तो जब भी आप बाहर जाओगे तो हमेशा आपको लगेगा, सब लोग बोलेगा, दिल्ली हो, यहां सीजन इज देयर, यू गो टू बैंगलोर, सब लोग, अगर बुदलियन यहां में जो है, he goes to और सीके बाबू, if he goes to दिल्ली, आप कहां से हो? मैं त्रिपुरा से हूं। अच्छा, त्रिपुरा में आप लोग हैं? अच्छा, हमको मालूम नहीं था। इसके लिए वर्ल्ड इंडिजिनस डे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें भी अपना इंडिजिनस, नेटिव, सन ऑफ द सॉइल, हम लोगों का एक आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को हमको पोर्ट्रे करना है, नॉट ओनली इन त्रिपुरा बट ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट, ऑल ओवर इंडिया। और यहां में जो हमारे कॉकबोरॉक मीडिया है, आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है, यूट्यूबर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कि हमारा जो कल्चर है, द कल्चर ऑफ द तिप्रासा पीपल, द इंडिजिनस तिप्रासा पीपल शुड बी हाईलाइटेड अक्रॉस इंडिया। क्योंकि हिंदुस्तान को भी मालूम होना चाहिए कि यहां में एक इंडिजिनस पॉपुलेशन था, है, 1000 साल से था, है, और आने वाले दिन में अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग अपना कल्चर को सामने ले जाएंगे। कॉकनारगमानी पांडा पाइमनी यागुलो दांगछावा खलाई जाखारो साबमुंग सामुंगते दाल बिदाल बेरेमनी हुकुमु पांडावा आमसाइनि लुकुरगनि मानजागमानी बेलाय मकल खलाई थट।
निसिमी प्रबिरनि कक्टुम चिन खरां तंकजang kere hinke hasteo phaiglak sekangmung aboni bagai tiprasarongni bisingo mothangai naraknani nangnai tongkjang chuklini phanno mungsa thayo septardi kraksalo BJP Janojati Morcha haste committee ni sakthar mungbai lua jijak World Indigenous Day pandao koksanani thangai okok roksaka hasteni mantri okra Dr. Manik Saha manjaka hasteni deputy CM Jishnu Deborma haste BJP ni tangphang Tinku Roy tei BJP Janojati Morcha ni asukphang Bikas Deborma na khoboi kubun ojamarok Arang dulu kali. Bisi brum brum ni haike taklai bo hani busarok hayong ni buskango sinimung manmani salo haste ganangai khatung khajani bisingti yasak jaka World Indigenous Day BJP Janojati Morcha haste committee ni sakthar mungbai krak salo haste BJP tangno koklai jaka World Indigenous Day Pandawa narwai okra ngai manjaka hasteni mantri okra Dr. Manik Saha manjaka hasteni deputy CM Jishnu Deborma haste BJP ni tangphang Tinku Roy BJP Janojati Morcha ni asukphang Bikas Deborma tangphang David Deborma tei asukphang Yakchu Mongol Deborma no khoboi kubun ojamarok Pandawa koksana ni thangai hasteni deputy CM Jishnu Deborma Saka Chief Minister बर्बाद प्राइमरी जो तरह चीफ मिनिस्टर मिजोरम मिलके पार्टी ऑफिस में कभी ये लोग ने इंडिजिनियस पीपल्स डे मनाया कि नहीं और 19 से हमने लेके बैठा था और हमारा ट्राइबल को समझना चाहिए मेन स्ट्रीम के साथ रहना है दिल्ली में मोदी सरकार है इधर बीजेपी सरकार है हमको इसके साथ ही रहना है तभी उन्नति होगा हम जाएंगे तो उधर घूमेंगे कुछ तो होने वाला नहीं है अब हमारे हाथ बांध देंगे काम नहीं करने देंगे ऐसा करेंगे तो काम नहीं करने देंगे हम चाहते हैं काम करें आप लोग के लिए हम चाहते हैं आपका संस्कृति और अच्छा से प्रोटेक्शन हो आपका भूमि प्रोटेक्शन हो हम चाहते हैं किसी को और क्षमता दे और ये भी चाहते हैं कि क्षमता आप लेंगे और अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे ये तो नहीं होगा हम क्षमता बोलेंगे और क्षमता दो तो हम भी बोलेंगे और अकाउंटेबिलिटी दो पैसा दो तो हिसाब दो सीधा बात है पब्लिक मनी है कोई मेरा ताराजी का पैसा नहीं है आप पैसा लेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा क्षमता लेंगे तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा नो वन इज अबव अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल आई एम अकाउंटेबल ही इज अकाउंटेबल पार्टी के पास कोई सोचे मैं अकाउंटेबल नहीं हूं ये गलत बात है प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल है to the people of the country. Chief Minister accountable to the people of Tripura. I am accountable to the people of Tripura. Vikas is accountable to Janojati Morcha, to the people, to the party. Tripura is accountable to the party. कोई एक व्यक्ति सोचे कि हम अकाउंटेबल नहीं है अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगा वही अकाउंटेबिलिटी ऊपर नहीं है आज इंडिजिनियस पीपल्स डे है शुभ भी है हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते लेकिन इतना बोलना चाहिए कि पॉलिटिक्स हर जगह में है हम पॉलिटिक्स छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिक्स हर जगह में है मैं बोला हम आएंगे तो हम कर पाएंगे नहीं आएंगे तो आपके साथ बैठ के रोएंगे रोते रोते 75 साल चला गया और कितना रोना अब करना है रोना नहीं है और रोएंगे और जनरेशन खराब हो जाएगा अब तो करना है हम लोग को जनजाति समाज को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा और अपनी पार्टी नहीं कर सकते कैसे करेगा वो लोग उनका विश्वास नहीं करते हैं कल्चरल नेशनलिज्म कल्चर ही असली चीज है जनजाति का वो विश्वास ही नहीं करते सोचता है वोट लो और छोड़ दो इस खेल में हम नहीं है आज शुभकामनाएं अच्छा दिन है वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे हम लोग सब इंडिजिनियस है इसमें गर्व होना चाहिए जो हमसे किसी भी ने बहुत सीखा है हमने सिखाया है कैसे नेचर के साथ रहना कैसे कम्युनिटी लिविंग करना
कैसे आत्मनिर्भर होना, ये हमने सिखाया है। पहले ट्राइबल का हम लोग जो ट्राइबल बोलते हैं, कभी कभी बोलते थे ट्राइबल लोग जंगल में रहते हैं। हमारा जो भारतवर्ष का मुनि ऋषि लोग भी जंगल में रहता है, तो जंगल में ही ज्ञान है, शहर में कोई ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान चाहिए था पहले मुनि ऋषि लोग कहाँ जाते थे? जंगल में जाते थे, बॉम्बे नहीं जाते थे, कोलकाता नहीं जाते थे। तपस्या करना है तो जंगल जाना पड़ता है। जंगल इज द मोस्ट सीक्रेट प्लेस, दैट इज वेयर एवरीथिंग लिव्स इन हार्मनी। पीपल, एनिमल, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग लिव इन हार्मनी। सब कुछ हार्मनी में है। और सीपीएम सिखाता है हैव और हैव नॉट में झगड़ा होना चाहिए। हम बोलते झगड़ा नहीं होना चाहिए। जंगल से हम सीखा है बात, जंगल में सब कुछ सद्भाव से रहता है, वो जिसका काम करता है, कोई किसी का खाता नहीं है छीन के, ठीक है। फ्रॉम इंसेक्ट टू ह्यूमन बीइंग एवरीथिंग लिव्स इन हार्मनी इन जंगल। इस ज्ञान हमको कहां से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम द जनजाति way of life, the indigenous way of life. This is the indigenous wisdom of which we are the proud inheritors. Yang te khaksa phajing pandawa kok sana ni thangai pandani narwai okra hastini mantri okra Dr. Manik Saha Saka tongkesang kerei hinke hasteo phaiglak sekangmu abani bagai tiprasa rongni bisingo muthangai naragna ni nangnai tongkesang hinai जिस तरह अभी भी मेरा काम में गूंज रहा है, जिस तरह मैं दो बेटी जिस तरह गाना गाई है और खास करके वो जो बांसी वादक जिस तरह वो बजा रहे थे, मैं मेरे डिप्टी सीएम से बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कोई सीखा नहीं है, वो अपने आप जिस तरह बता रहे हैं। जो प्रकृति के बाद यहाँ पर चला, जब प्रकृति से सब चीज़ हम लोग है और वहाँ से हम लोग सीखते हैं। इसका उदाहरण आज मुझे सचमुच मुझे ये मिला है, इसीलिए मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ। और आगे ये हमारा जनजाति मोर्चा का जो कल्चरल जो सेक्शन है उसको आगे और बढ़ाना है, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है, आगे बढ़ाना है। और मैंने जोर दिया है और मुझे लगा है जिस तरह ये अभी शुरुआत हुआ है, ये छोटा पड़ गया हम लोग के लिए। ये जो जिस इस हॉल में जो हम लोग कर रहे हैं, बड़ा हॉल में होना चाहिए अगली बार। और कोई भी प्रोग्राम होगा इस तरह हम लोग जरूर पार्टी की तरफ से मैं प्रेसिडेंट को बताऊंगा जो इस तरह हम लोग अरेंज करें। और ये देखने वाला चीज़ है, सभी को ये समझना चाहिए जनजाति कहाँ है, जनजाति का क्या अस्तित्व है, ये समझना चाहिए सबको। ये बहुत छोटा परिसर में ये हुआ है, मैं तो समझ गया और बाकी सब तो ये जानते हैं, लेकिन और इसको और आगे बढ़ाना है। और वर्ल्ड में कभी कभी पेपर में भी उल्टा सीधा लिखता रहता है। मैंने ये बोलता हूँ जब सारा भारतवर्ष में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ा ये है भारतीय जनता पार्टी, सभी की कोर है इसका। तो वैसा भी वर्ल्ड में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा तो ये तो सबसे बड़ा है। और ये पार्टी का कौन है हमारा मार्गदर्शन? हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सचमुच वो जो बोलते हैं, नीति आयोग में हम बैठे थे इस बार, और ईश्वर की कृपा से जिस तरह मेरा रो था ना, जैसे मैंने एकदम डायरेक्टली उनको ऑपोजिट में मैंने वो मेरे ऑपोजिट में बैठे थे, तो इतना अच्छा लगा। और वहाँ पर ढेर सारे चीज बात हो रहा है और कोई भी बात ऐसा नहीं है पॉलिटिकल बात है। वहाँ पर सभी चीफ मिनिस्टर वहाँ थे और उन्होंने जिस तरह एड्रेस किए कि नीति आयोग जो है इसका मतलब क्या है, और जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी एनडीए का जो सरकार चल रहा है, ये सबके लिए सबका साथ जो अभी बात हुआ है, सबका विकास और विश्वास और प्रयास, वो नीति आयोग में ये अपनाने के लिए उन्होंने कहा। और वहाँ पर सभी हमारा बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं है, दूसरा पार्टी का भी गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों को भी उन्होंने आह्वान किए हैं कि हम
जो ह्यूमन बीइंग, जो पब्लिक है, जो प्रकृति है, जो अभी बात चला है, ये हम लोग को देखना है और पैरेलली चलना है। यहाँ पर बात हो रहा था कि यीशु जी बोल रहे थे हमारा शक्ति जो है वो वन से है, जंगल से है, हमारा जनजाति से है और प्रकृति से है। और उसके ऊपर मैं कहूँगा सूर्योदय के कारण सूर्य अगर नहीं रहता तो ये शक्ति नहीं आता। तो कोई भी हमारा जो ये एनर्जी है वो सूरज से मिलता है और हम लोग सूरज के अंदर में। तो हमारा सूरज कौन है? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा भारत। वो जो भी कहते हैं हम लोग सुनते हैं, उनका मार्गदर्शन आगे सामने रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव सब जानते हैं और बहुत दिन से हम लोग बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। आज जो है ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव में घुस जाएगा और आगे भी करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा तालाब बनाना चाहिए और त्रिपुरा में भी 800 के ऊपर तालाब बना रहे हैं। अभी 50 ऑलरेडी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? पानी के लिए जो समस्या इतना दिन हम लोग हर प्रदेश में हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो पानी अगर है, पहले हम लोगों का जो मानिककोटा इंडस्ट्री चल रहा था, देखिए उनका जो अभी भी जो तालाब वगैरह है हम लोग उनके याद करते हैं कौन बनाया है। और अभी भी जो तालाब है पानी का कोई चिंता नहीं है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं नहीं और तालाब चाहिए। और ये अभी जो हर घर में तिरंगा जो प्रोग्राम अभी हम लोग ले रहे हैं, 75 वर्ष हम लोग का स्वाधीनता हो रहा है, इसको लेके उसी तालाब जहाँ 50 जो बन गया है वो तो करना ही है, वहाँ पर नेशनल फ्लैग वहाँ पर खड़ा करना है। और जहाँ अभी तक बना नहीं है, जो ऑलरेडी सिविल ऑलरेडी हो गया है आइडेंटिफाइड, वहाँ भी करना है और व्यवस्थित तरीके से करना है। Abani logi hani busharok hayungni buskango sinmung manmani shalo hastini joto lukurokno khaka hamia farka hastini montri okra Dr. Manik Saha Rajakor agulini simi pronomni kokthum chinkhora Khajak jorani bisingo sanmung supungge rijagya hinke haino hai Assam Agartala lahar kotor kasumungo asuknai Joint Action Committee te the Private Returning Movement Committee krak salo Agartala Press Club o kaisa kokthum pandaringai fainai 15 August salmarini bisingo borongni sanmung supungge rijagya hinke fainai 19 August salmari o Assam Agartala lahar kotor kasujangnai hinai damrok mungrikha JAC te DRMC ni ojamaro Kaichuku sanmung no tei sekangni simino lahara ongkhorjak tongmani sakbe dogui fainai the Private Returning Movement Committee ni adongrok aboni bagui sekango waini waithamno Assam Agartala lahar kotor kasunna ni bagui salmari saklaimani the Private Returning Movement Committee ni adongrok phiaba borongni sanmung no tei kokcha pandao asukjangnai hinai hafangni kuchuk ojamaro kogrumani bagui sekangni jorao boro sawoina harjakmani lahar kasujakmani wansukmo Abani yagulo laithangnai kokthum pandao 15 August salmarini bisingo borokni sanmung supungjagni bagui jora khawi rumani Joint Action Committee te the Private Returning Movement Committee ni adongrok phiaba tabuksak jora borokni kaichuku sanmung supungjagni bagui mungsa sakthar mungna harliya haste hapa দুইটা কমিটি জেএসি আছে একটা কমিটি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি এবং ডিআরএমসি দি প্রাইভেট রিটার্নিং মুভমেন্ট কমিটি এই দুইটা কমিটি যৌথভাবে আন্দোলন করার জন্য আমরা প্রস্তুত Abani bagai khajak jorani bisingo sanmung supungge rijagya hinke haino hai Assam Agartala lahar kotor kasumungo asuknai Joint Action Committee te the Private Returning Movement Committee krak salo Agartala Press Club o kaisa kokthum pandaringai fainai 15 August salmarini bisingo borongni sanmung supungge rijagya hinke fainai 19 August salmari o Assam Agartala lahar kotor kasujaknai hinai damrok mungrikha JAC te DRMC ni ojamaro আমরা আজকে এই প্রেস আপনারা সকল মিডিয়াকে আমরা ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাই আজকে এই প্রেস আমরা দি প্রাইভেট রিটার্নিং মুভমেন্ট কমিটি ডিআরএমসি আমি নিজস্ব অমরিডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি ডিআরএমসি এবং আমাদের 9 দফা দাবি বিগত জুন মাসের 13 তারিখ 2022 এই তারিখে একই সিস্টেম আমরা যে আন্দোলন দেখেছি দেখার পরে আমাদের অনারেবল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সে ওনার চেম্বারে আপনার মিটিং ডাকা হলো
আপনারা যে 9 দফা দাবি নিয়ে আমরা যে দাবি মেনে নিচ্ছি, আপনার দাবিকে আমরা পূরণ করব। লাইন ডিপার্টমেন্ট সহ ওনার চেম্বারে মিটিং হলো। মিটিং হওয়ার পরে মাইনুস আছে, সে মাইনুস আসিল। এরপরে জুলাই মাসের 12 তারিখ আবার পরবর্তী সময় মিটিং হলো। মিটিং হওয়ার পরে একই লাইন ডিপার্টমেন্ট আছে, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সহ সবাই মিলিতভাবে মিটিং হলো। মিটিং হওয়ার পরে এখনো পর্যন্ত যে আমরা দাবিগুলা রাবার প্ল্যান্টেশন থেকে আরম্ভ কইরা এখনো পর্যন্ত দাবি কোনো পাওয়ার জন্য পূরণ হয়নি। আমাদের দাবি পাওয়ার জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো খোঁজখবর নাই। শুধু মাইনুস দিল, মাইনুস দেওয়ার পরে কোনো কার্যকরী হয়নি। আমরা পাবে কিনা সে দাবিগুলা কোনো খোঁজখবর নাই, যার কারণে আমরা এখন 2টা কমিটি ডিআরএমসি এবং জেএসি 2টা কমিটি যৌথভাবে আগামী 19 অগাস্ট 2022 এই তারিখে রাস্তা আসাম আগরতলা রুট রাস্তা অবরোধ করার জন্য আমরা অনুরোধ করা হলো। তো আবার আরেকটা টাইম দেওয়া হলো, আমরা আগামী 15 অগাস্ট পর্যন্ত সময় দিয়েছি ত্রিপুরা সরকারকে। আবার আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার অনারেবল ওনারকে আমরা সময় দেওয়া হলো, আমরা যে 9 দফা দাবি সাবমিট করার জন্য, দাবি পূরণ করার জন্য আগামী 15 অগাস্ট পর্যন্ত আমরা টাইম দিচ্ছি। সে 15 অগাস্ট থেকে যদি আমরা দাবিগুলা ফ্যাসিলিটিগুলা কোনো কিছু না পাই, তাইলে তো আমরা 19 অগাস্ট 2022 এই তারিখে সকাল 8টা থেকে আরম্ভ করব বৃহত্তম আন্দোলন। এই 2টা কমিটি যৌথভাবে জেএসি ডিআরএমসি 2টা কমিটি যৌথভাবে আন্দোলন করার জন্য আজকে ত্রিপুরা সরকারকে আমরা অনুরোধ করা হবে। Piaba 15 August Salmarini Bishinga Borongni Sanmungno Supungui Derino Haste Hapang Abo Zorano Koksanai Rajakor Agulini Simi Pronomni Koktum Chin Koran Hargar Tiranga Samung Butangno Buskanga Tonui Kraksalo Bordowali Mondolni Shakthar Mumbai Rajakor Agulini Lahara Klaijaka Kaisa Bike Rally Manjaka Bordowali Amsaini MLA Eba Hastini Montri Okra Dr. Manik Shaha Haste BJP ni Tangphang Tinku Roitei BJP Yuba Murchani Haste Achupang Nabadul Banik Akosong Barat hakotor yogmani bisi sini sibar salpungmani salno rugei hakotor ganangi taklai bisiwo nogo nogo tisajagnai hakotor ni bana o samung butang ni mungna regjaka Hargar Tiranga Faine 13 August ni simi 15 August salmariwo Barat hakotor tei Tripura hasteni nogo nogo tisajagnai Barat hakotor ni bana Hargar Tiranga o samung butang no buskango tonui Kraksalo Bordowali Mondol ni Shakthar Mumbai Rajakor Agulini Lahara Klaijaka Kaisa Bike Rally Manjaka Bordowali Amsaini MLA Eba Hasteni Montri Okra Dr. Manik Shaha Haste BJP ni Tangphang Tinku Roitei BJP Yuba Murchani Haste Achupang Nabadul Banik Akosong সবাই জানেন অলরেডি জেনে গেছেন যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন যে হর ঘর তিরঙ্গা আমাদের যে এখন আজাদি কা অমৃতসর চলছে সারা ভারতবর্ষে তারই একটা অঙ্গ হিসাবে আজকে হর ঘর তিরঙ্গা তো আমাদের পার্টির তরফ থেকে এর যে একটা মহল তৈরি করা সমস্ত মানুষের মধ্যে যে তার ভাবনা চিন্তা চেতনা এবং আমাদের পেট্রিয়টিজম যেটা দেশাত্মক বোধ মানুষের মধ্যে তৈরি হোক সেই ভাবনা চিন্তাকে রেখে আজকে আমাদের এই বাইক র্যালি এখানে আজকে 8 নং বর্দোয়ালি কেন্দ্রের যারা যুব মোর্চার উদ্যোগে আজকে হচ্ছে আমি যেহেতু এই কেন্দ্রের থেকে আমি বিধায়ক সেই কারণে আমি এখানে এসেছি অন্য জায়গায়ও যাব তো সেই উপলক্ষে এখানে আসা এবং সত্যিকারের অর্থে আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে চিন্তা ভাবনা সত্যি ওনাকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং আমরা সারা ভারতবর্ষকে এক সূত্রে গাঁথবার যে ওনার চিন্তা ভাবনা যে এই যে ভাবনা চিন্তা যে দেশাত্মক বোধ যে ভাবনা সেটা যে এই আমাদের এই যে প্রোগ্রামগুলো নেওয়া হয়েছে সত্যিই অভিভূত এর জন্যই আজকে এখানে
sala Orundoti Nogor Noklan is me by Greli Sengay, Bordowali Amsani Dal Vidal Harkitingay, Hargar Tirangani Pir Mungok Laizaka by Greli. Razakhor Agulini Simi Pranamni Koktum Chin Khorang. Rabar bagano musuk habmani pati mung noti beta bupayung ni nok ni borok rong ni bisingo choprop laimani pati mung beta ni nok ni borok rong ni yago tanjagi thimra jak baba to sil mungi khoroksa wanjei. Aba haikeno baba to sil ni nok ni borok rong ni yago butok laijagi sago dokuman kha baba to sil ni bubasei pati mung ni yago sago dokumanai baba to sil tei bini bubasei nyogomoti hangkor sakam nogot langi thangka bini nok ni borok rok sekang ni simi jaga thai seklaimani pati mung noti borok ni nukungkhung ni bisingo khadu laijak tongmani koktuma নাম কি? আমার নাম সুকান্ত সিং। আচ্ছা। আমার নাম চন্দন আসি। তো সন্ধ্যার সময় কিতাব হয়েছে আমি রাস্তায় গেছিলাম একটু রানিং করতাম তো কিতাব হয়েছে ইটার আমার টাকা আছে দেখি সন্দেহ হয়েছে দেখি যে আমরা বাগান আছে বাগান থেকে নামি তো দেখি সন্দেহ হয়েছে বা কিতাব হয়েছে মারে কইছি মাসে গেছি দেখতাম দেখি যে ট্যাংরা কাটটা রাবার গাছ খাওয়াই দিয়েছে প্রায় 50-60টার মতো শেষ খাওয়াই দিয়েছে গরু হ্যাঁ গরু খাওয়াই দিচ্ছে ইচ্ছা করে খাওয়াইছে তো মা এটি লাগে বাড়িতে গরুটি আনছি বাড়িতে আনতে কইছি এবার মা এবার মাছ সিদ্ধ করছি মারে ধরে আমি আসছিলাম না কিন্তু মা আমি গেছিলাম হচ্ছে যেটুকুনি রাখছিলাম তো যেটুকুনি তাই দেখতে জানছি এই অবস্থা করছি তো এরপরে দেখি যে আমার কাকা তো কই আর কাকু দৌড়া মিললে মার চুল চেক পায় ধরে ফালা দিচ্ছে ফালাইতে শুধু কাকু শুধু ছড়ে এই পর্যন্ত আগেও দুইবার মারছি কিন্তু দুইবার মারছি কাকুর নাম কি? কাকুর নাম হচ্ছে বাবু তুষির। আচ্ছা যিনি আক্রান্ত হয়েছেন কইছেন ও এবার মা কি তো গেছে মার হাতে একটা কাইমা ছিল একটা কাইমা ধারালো কাইমা ছিল মোটামুটি মা গীতা করছি বেটিটা দিয়ে দিতে পারে মানে রাবার বাগানে গরু যাওয়া নিয়েই মূল ঝামেলা আজকে কয়েকদিন ধরে শুধু টান করে না বিকালে তো গরু দোয়াই আর না সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন নিজে নিজে নামে গরুগুন খাই রে গরুগুনে ঘাস খাই নিজে নিজে নামে গরুগুন যাইলো হাজি গেছে কদ্দে লুঙ্গা তুড়ি গেছে অন্ধকার এনে যাইতাম ডর লাগে গরুগুন ও মাইয়া আসিল মাইয়া কিন্তু যা তুইও যা বাবুর লোকে বাবু অসহায় আর হলো তো নাই মাইয়া মাইয়া যারা করে চাই মাইয়া কি নাম তোমার বাবা? বাবু ভবতোষী বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি পুরান মাথায় কিসে বসে? কতবারে দিকে গরু দুকাই হালাইয়া গরু দুকাই না দিবার আগে বাবু গরু দুকাইছি কত হচ্ছে গরু দিয়ে বাঁধি রেখেছে গরু দুকা তিনটা গরু বেগুনে বাঁধি রেখেছে বাঁধি রাখি আইও হচ্ছে নেই হিলো বলে তারপরে এনে এসে আইও যে গরু রাবার কাছে চলে আই জরি বানা দিমু এর রেতে কজি গরু মারিলে দাম গরু মারিলে মানুষ লাগে আরে মানের কথা বন্ধ কিছু কয় না দাদা একদম দাদা সম্পর্কে দাদা হইব এতে বাবু মারিলে বুয়ারে মারিলে বেগানে মারিলে হলে মারিলে আই কই যে বাবুরে কই চলো ওইগুলোতে মারি মাইতলু আরে মারি জামু কই বাড়ি যাইতাম বাড়ির সামনে দাঁড়াইছি এরপরে হারিয়েছে দানা কিটা লই আইছে এটা গাড়ি লেবু তারপরে আইলি রাখিছি লাগি গেছে লাগ মাছটা সব সময় রাখছে পানি গেছে বাইরে সেরি এবারে লাঠি মারি হালা দিছি না এই সাইড দিয়ে বাপরে দোস্তান এত লোকে হারিলো কত বড় হয়ে মাথায় দেশ তো বের ওদেরকে মানুষের লোকে হারিনি ইনকে মাই হারিনি এরা হারিনি ধরে দেখলাম তার বাবুরে খুব খাচ্ছে বুক বেড়ে যতক্ষণ লাঠি মারছে খুশি মারছে আই পাপ ধরে দেখতাম হারিনো মানে রাবার বাগানে গরু দেয়া নষ্ট করছে এই লিগেই হ্যাঁ গরু বাঁধি দেখছে না কিটা হচ্ছে গরু অনো হাইনো গরু ঠিক হাইনো জানি না এটা লাগি জানি এই গদির টানো এতে এবার আই বললে তোর মারে লাগতো ওটা গাড়িতে আরো দুই দিন বাকি সবাই আমাদের হেতর মাই দুরু গাড়িতে এই সময় মারিলে আবার টাকা মারিলে মানে গাড়িতে লাগিয়ে লাগতো কি আরে কি মারিলে তো Bureau report Chin Khorang. Tabo kisa lengla mani zora te bahas te hayung te hakoton ni kok tomato boi phai tonga lengla mani yaglo.
এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglama ni yagulo haino hailam shogo chini kobra kok to mawa haino hai phajen nai le firanu tini kok to ma bokhorok rok Krak salo edisi hapang ni lua ji mumbai khumulung ni motor stand noklawa khlaijaka hani busarok sini mungman mani sal panda Pandawa narwai okra ngi manjaka TTA edisi ni Administrative Reform Committee ni Chairman Maharaja Pradot Kishore Debarma Manjaka TTA edisi ni Chairman Jagadish Debarma T edisi ni CEM Purna Chandra Jamatiana khoboi kubun ojamaro Tong kesang kere hinke hasteo phaiglak sekangmu abani bagai tiprasarong ni bisingo mothangai narakna ni nangnai tong kesang chukli ni phanno mungsa thayo septardi krak salo BJP Janojati Morcha haste committee ni sakthar mumbai lua jijak World Indigenous Day pandawa koksana ni thangai okok roksaka haste ni mantri okra Dr Manik Saha manjaka haste ni Deputy CM Jishnu Debarma haste BJP ni tangphang Tinku Roy T BJP Janojati Morcha ni asupang Vikas Debarma na khoboi kubun ojamaro Khajak jorani bisingo sanmung supunggai rijak yahinki haino hai Assam Agartala lahar kotor kasumungo asuknai Joint Action Committee tei Deprivate Movement Committee krak salo Agartala Press Club o kaisa kokthum pandaringai fainai 15 August salmari ni bisingo borongni sanmung supunggai rijak yahinki fainai 19 August salmari o Assam Agartala lahar kotor kasujaknai hinai damrok munglikha JAC tei DRMC ni ojamaro Hargar tirangga samung betangno beskangga tonei krak salo Bordowali Mondol ni sakthar mumbai Rajakor Aguli ni laharo khlaijaka kaisa bike rally manjaka Bordowali Amsai ni MLA eba hastini Mantri okra Dr Manik Saha haste BJP ni tangphang Tinku Roy tei BJP Yuba Morcha ni haste achukphang Nabadul Banik akosong Rabar bagano musuk hapmani party mung notiyei beta bufayung ni nok ni borok rok ni bisingo choprop laimani party mung beta ni nok ni borok rok ni yago tanjagi thimrajak babato sil mungi khoroksa wanjei
tabo koktoma sukrubui Buslani drugs anai bayabni yagono choprop jagi thimra jag Anjali Deborma mungi khoroksa hamjuk pati mungni yaglo rohorja khabona Agartala jibi sakam nogo pati mungkrak salfungo rajakor agulini ujon Abhinagar amsayo Salbrumno rajakor agulini yang uyang soya drugs anai sirai rogni ufla kafla drugs anai Ashik Debormani logiwo tonui ujon Abhinagar amsani Anjali Debormani buslabo drugs anani sungmani koksil chamung aboni bagi buslabai ta tongdi hinui Ashik Debormano ragdama khlaimani Anjali Deborma mungi o hamjuk phiaba salbrumno bini buslano nogo phai ringui na phayo Ashik Deborma aboni bagi borokni nogo teita phaidi hinui samani bai krak salfungo Anjali Debormano botol kbai bai butok khlaika Ashik Deborma mungi buslabai tongnai osrai pati mungni yagulo sago dukhu manjakhe Agartala jibi sakam nogo tlangi thangka bono nokni borokrok আমার ছেলের লগে চলে ছেলে না চলো যে আমি বলছি যে নেশা করে কি তারা আমি বলছি আমার ছেলেটা নিয়ে তুই নেশা শিখাইতে ফোস বলছে আমার ছেলেরা ফোন টুন করিস না ডিস্টার্ব করিস না তুই আমি আমার পরিবারে শাসন করুন আমি তোমার ছেলেরা ডাক দিছি না আমি ছেলেরা না দেখলে যে কালকে রাতে ফোন করছি আমি রিসিভ করছি রিসিভ করে আমি তোরা কইছি এই ফোন করিস না তোরা বলছি তুই আবার ফোন করে তুই তারা ডেক কেলে গেছিস আজগা কনে আমি আমার ছেলেরা কইয়া ক্লাবে কইয়া জানাইছি এমন বলতে ক্লাবে জানাইছি পরে দেয়া এবার আমার ছেলেরা লেগেছে আমি তারা কোনো কিছু কই না নিতে নেশা করুক না কিছু করুক আমাদের কোনো বিষয় নয় আমি আমার ছেলেরা শাসন করতেছি পরে বাইক লইছি তেও তার বাইক দিয়েছে আমি আমার ছেলের বাইক লইছি হঠাৎ করে চিল্লাই এসে কাজ করে তুমি বাঙ্গালো এসে তোরা যা গাই দিয়ে নিলাম আমি সে গাই দিয়ে নিলাম তোর ক্ষমতা হয়েছে কেমনে গাই মারলে কই গাই মারবে করাইছে করে আমরা বারিন্দা আছে বারিন্দা গাই দিতে গেছে এবার আমি লগ আটকেছি না আঙুল কি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে কাঁচের বোতল বাঙ্গা লইছে বোতল যে মানে এরকম করছে এর নাম কি তার নাম হইতাম দুইটার পর হ্যাঁ অন্য বাড়িতে আশিকদের পর কি করে ছেলেরা কিচ্ছু করে না আমার ছেলেরা তো মাধ্যমিক পাস করছে মাত্র কত বছর গেছে না এখন পুলিশে জানাইছেন এই বিষয়ে নাম ক্লাবে জানাইছি পুলিশে জানাইছি না মামলা করবে আমি ক্লাবের থেকে করবো কিছু করে আপনার নাম কি আমার নাম অঞ্জলি দেবর কি নাম অঞ্জলি দেবর বাড়ি Pati mungnoti Ashik Debormani mungui thanawa FIR khlainai hini bosaka butok khlaijaknai Anjali Deborma Bureau Report Chinkhora Tini ni koktoma asuk jara teina teba haste hayungte hakotoni koktoma saimana ni bagai chayoi nai tungni Chinkhora